हागतनि मन्त्रिपक्ष नरेन्द्र मोदी 2030 बिसिनि बिसिंग बाल्य विवाह मुक्त भारत खालायना बागै साख्लायमानि हास्ते हापां आबनो रोखसाबै सामुंबो खालाय तंगु तरक तरक बाल्य विवाह मुक्त समाज खालायनानि नाहार मुक्तयै हास्तेबो त्रिपुरा चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन कमिशननि लुवाजिमुबाय सालथां हांकर ककपिर जागै तंगु सांग्रंशाला आगरतला मुक्तधारा ऑडिटोरियम हॉल नगो हांकर बेरेमनि सिसारिमुं सामुंबोतां खालायजाखा सालथां हांकर हदारों तांफांनि लुवाजिमुंबाय मानजागैखा चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन कमिशननि चेयरमैन जयंती देबबर्मा सालथां हांकनि सभापति बिश्वजित शील हांकरफा डॉक्टर विशाल कुमार सालथां हांकनि जुदा जुदा बकास्ते तांफां खबै जुदा जुदा आदंग्रक अशालो चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन कमिशननि चेयरपर्सन जयंती देबबर्मा शाखा त्रिपुरा हास्तेव उमरकाय आसानि चेरायरगन कायहमा रक कासुनानि बागै याकाग्रिना बागै सामुं खालायजागै तंगु सामुं खालायमनि बायसिमि अंगलाक चेरायरगनि बुमा बुफाबो सिसनानि नांनाय हायनि बागै करं करं थाइरगो अबाहायकेनो सिसारमुं सामुं बुतां खालायजागै तंगु ते सिसारमुं सामुं बुतांनि बिसिंतै ककपिर जागै तंगु शाखा चेयरपर्सन जयंती देबबर्मा सालथां हांकर सिमिया हास्तिनि करं करं हांकर रगबो बाल्य विवाह मुक्त समाज हायाकेबा उमरकाय आसानि चेरायरगन कायहरै रुमारक कासुना बागै याकाग्रिना बागै जुदा जुदा सामुं बुतां रक खालायजागै तंगु আজকে সারা ভারতব্যাপী বাল্যবিবাহ মুক্ত করার লক্ষ্যে আজকে আমাদের পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার ডাইস থেকে এই আয়োজন করা হয়েছে যাতে আমাদের ত্রিপুরা থেকে বাল্যবিবাহ মুক্ত করা যায় এবং এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের সভাধিপতি শ্রী বিশ্বজিৎ শীল মহোদয় এবং ডিপার্টমেন্টের থেকে উপস্থিত আছেন জয়েন্ট ডাইরেক্টর হৈমন্তী রায় বর্মন এবং ডিএম স্যার আছেন এবং এসডিএম স্যাররা উপস্থিত আছেন এবং উপস্থিত আছেন আমাদের চিফ মেডিকেল অফিসার ওয়েস্ট ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্ট থেকে ডক্টর শঙ্কর চক্রবর্তী মহোদয় এবং ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশন অফিসার ওনারা উপস্থিত আছেন। আমরা ত্রিপুরাকে বাল্যবিমুক্ত করার লক্ষ্যে সর্বোত্তমভাবে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছি। আজকে আমাদের এই ওয়েস্ট ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্টে বিভিন্ন ব্লকে আমরা প্রচার অভিযান করার পর আজকে এই বিশাল মুক্তধারাতে আমরা করে যাচ্ছি যাতে অচিরে কোনো মেয়ের জীবন নষ্ট না হয় এবং প্রত্যেকটা মা বাবা যেন সচেতন থাকে যাতে বাল্যবিবাহ করে কোনো মেয়ের জীবন নষ্ট না করে সেই লক্ষ্যে আমরা প্রচার অভিযান করে যাচ্ছি।